आर्थिक लेन देन मामले में दिल्ली से कोलकाता पहुंची ईडी की स्पेशल टीम ने कोलकाता के ईडी टीम और केंद्रीय बलों के साथ गुरुवार को कोलकाता में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित आईपैक के कार्यालय से लेकर आईपैक के मौजूदा डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की है। रेड वाली जगह पर खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई है। ममता ने दावा किया कि यह छापा तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल पर पड़ा और उसे निशाना बनाया गया। ममता ने कहा कि क्या ईडी अमित शाह की ड्यूटी है कि वे पार्टी की हार्ड डिस्क कैंडिडेट लिस्ट इकट्ठा करें। शरारती गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकता और मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज ले जा रहा है। अगर मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या नतीजा होगा। एक तरफ वे पश्चिम बंगाल में एसआईआर करके सभी वोटर्स के नाम डिलीट कर रहे हैं। चुनावों की वजह से वे मेरी पार्टी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। पार्टी प्लान इज इट द ड्यूटी ऑफ द ईडी एंड अमित शाह, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also in sector 5. I am going there also. আজে আগেও হস্তক্ষেপ করেছে 2021 সালে মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন রেড হয় সিবিআই, সেদিনে তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতায়। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দেন। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃক নিন্দা জানাই। এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তারা তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। দাদা কি এমন ব্যাপার রয়েছে? মুখ্যমন্ত্রী চলে গেলেন, কমিশনার চলে গেলেন, আইপ্যাক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আইপ্যাক ভোটার লিস্ট মানে ভোটে যারা আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, দাদা ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? না না দাদা কি এমন আমি তদন্ত মুখ্যমন্ত্রী তো অভিযোগ আমি ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির মাঠে ঢুকবো না। সরি দাদা কি এমন? আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময়, এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছেন, এরা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। রাজ্য সাংবিধানিক অধিকার দাদা রত্ন রয়েছে নাকি? মুখ্যমন্ত্রী কমিশনার চলে যাচ্ছেন।
আইপ্যাক সংস্থা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তদন্ত করবে, তারা দেখিয়ে দেবে কাগজ। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।